نتوما في لا كومبوزيسيون شوف Dans الاحتمالات تاع لا برودكسيون écrite اللي تجي. تبع معايا les possibilités. شوف الاحتمالات تاع الاختبار واش يقدر يجيكم. Soit on vous donne un tableau, soit on vous donne un tableau dans lequel il y a des informations. Et à partir de ce tableau, vous devez rédiger un titre et un chapeau. هذا الاحتمال الأول. يعني يعطيك طابلو فيه معلومات كيما تاع لا بغيف يقول لك rédige un chapeau. Et un titre bien sûr. احتمال واحد. احتمال الزوج هذا قليل شوية. يعطيك tout l'article un fait divers كامل ويقلع لك منه لو شابو ويقول لك انت tu complètes le fait divers. انت واش دير تقرا مع لي زانفورماسيون هذيك اللي راهم في الارتيكل في لو كور دو لارتيكل اللي يكون اون كولون هكذا ديتاي تلقى التفاصيل لو ليو لو طون ايتترا. انت من هذاك دير مختصر يعني ريزومي تكتبها الفوق على شكل ان شابو مع لو تيتر تاعها. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث الا كنتو كملتو لي 3 سيكونس قبل الاختبار يقول لك دير غيديج تو لي في لو في ديفير كامل يقول لك كتبه لو تيتر لو شابو مع لو كور دو لارتيكل. صحيح 3 بوسيبيليتي على حساب وين وصلتوا في الدروس باسكو ماكمش كيف كل واحد راه من ولايه. vous n'avez pas fait le même nombre de leçons. كيفاش ديروا ثاني سقسوا لي بروف تاعكم قال اسكو لا تروازيام سيكونس داخله. قال مثلا برودكسيون كريت واش لازم نديروا في ديفر كامل ولا جوست لو شابو. سقسوا لي بروف تاعكم. كاين لي بروف اللي جاوبوا يسهلوا عليكم شويه الخدمه. صح نعاودوا اون ريفيان ا نوتر دوكيومون. نعاودوا نرجعوا له. Regardez. Rédige un chapeau. Rédige un chapeau à partir du tableau suivant. Rédige un chapeau à partir du tableau suivant. C'est ça le tableau. Ah ouais, je fais. Consigne. Il y a que je conjugue les verbes au passé composé. Là, ça veut dire le passé composé. Je réponds aux questions qui, quoi, quand, où, comment. هذه ما نحتاجوهاش راها déjà كاينه في le tableau. N'oublie pas le titre. Dire entre parenthèses sous forme nominale. C'est bon? Donc, qu'est-ce que vous avez comme information? Vous avez un, 2, 3, 4, 5 questions. 5 questions. Ça, c'est la sixième. Oui, conséquence. Conséquence aussi. Ça, je l'ai rajouté. Qui un voleur? Quoi? Agresser une étudiante. Il a agressé, ça veut dire une étudiante. Étudiante, yani taliba. Quand? Ce samedi. Où le lieu? Quand? Yani wita, le matin. Où c'est le lieu? À Tlemcen, à la sortie de la cité universitaire. Ou là, à la sortie d'une cité universitaire. يعني وين صارت في تلمسان في الخرجة تاع cité universitaire. حي جامعي إقامة جامعية. Comment avec une arme blanche دار لاغريسيون تاع بلاغم بلونش سلاح ابيض استعمل سلاح ابيض باش يدي لها الساك تاعها ولا جو سي با كوا ولا التليفون ولا الايفون ولا كونسيكونس. يعني واش ترتب كنتائج على هذا الحادث. لو فولور a été arrêté par la police يعني وقفوه. La jeune fille gravement blessée a été évacuée vers l'hôpital. يعني انجرحت داوها جرح خطير داوها للهوبيتال. Ok, alors on va essayer de travailler ensemble. On va essayer de travailler ensemble. حاجة نذكركم بها يا جماعة. دائما كي دير لا برودكسيون اكريت ما تنساش بلي راه عندك قدامك ديجا ان موديل راه عندك ديجا نموذج اللي هو لو تكست. حتى ولو كان اون بغيف نقدروا ندو منها الطريقة اللي كتبوا بها تساعدنا تعطيك فكرة على كيفاش نديروا لا ريداكسيون تاعنا. باغ اكزومبل شوفوا هنايا هادو سو سون دي استيوس يعني هادو عفايس يعاونوك في الخدمة. باغ اكزومبل هنايا درنا اون كوليزيون بدينا بكوا entre un bus scolaire et un véhicule léger a eu lieu. هاد العبارة حاولوا دايما تستعملوها. a eu lieu دير بعدها لو طون ولا لو lieu ولا دير بعدها لي دو. Hier à Tlemcen درنا
le lieu. En début d'après-midi, on a le temps. Puis, bidaya à l'après-midi. Et le conducteur de la voiture est décédé sur place. On a une conséquence. Il n'y a pas eu de blessés. On parle toujours des conséquences. Les 8 enfants du bus âgés de 7 à 8 ans et le chauffeur du bus ont été évacués sains et saufs. يعني هادو داوهم أجلوهم سالمين غانمين كما يقولوا حنا. On ne connaît pas encore les circonstances de ce nouveau drame de la route. ما عرفناش كيفاش صرا هاد الدرام هاد الفاجعة هذه تاع الطريق. هذه طريقة. حنا نحاولوا نديروا تقريبا نفس الأسلوب هنايا. Vas-y, tu peux voir le tableau. Oui, s'il vous Vas-y. plaît. Ce samedi à Tlemcen, une étudiante qui sortait d'une cité universitaire s'est fait agresser par un voleur armé. Le voleur a été arrêté par la police et malheureusement, la jeune fille a été gravement blessée et a été évacuée vers l'hôpital en urgence. Très bien. C'est simple et c'est bien structuré. Et j'ai aimé cette production. مليحة غادة, c'est bien. Je te félicite. Merci. شوف la première. هنا qu'est-ce qui manque? شوفوا déjà واش راه يخص هنايا. قالت لك un voleur a été arrêté par la police et une jeune fille a été évacuée. Il n'y a pas de cohérence. خصها ترابط. هنا ما كاينش ترابط. Vers l'hôpital sont les هنا ما نقولوش directement sont نقولوا tel sont ou la tel est le bilan d'un odieux méfait qui est survenu à la sortie d'une cité universitaire située à Tlemcen. نقولوا située à Tlemcen. التي تقع في تلمسان. صح. نقدروا نقولوا مثلا un voleur a été arrêté par la police suite à suite à suite à une مثلا agression à une agression qu'il a commise à l'encontre d'une jeune fille. نديروا un point. ما نطولوش في les phrases. Donc, un voleur a été arrêté par la police suite à une agression qu'elle a commise à l'encontre d'une jeune fille, ou d'une étudiante. D'une étudiante. En utilisant une arme blanche. دوك نفهمكم, دوك نشرح لكم, ما تقلقوش, نشرح لكم كلش. En utilisant une arme blanche. Très bien. واش راه يخصنا خصنا le temps et le lieu. Donc un voleur a été arrêté par la police suite à une agression. نقدروا واش نديروا مثلا ce samedi, نديروا مثلا نديروا في الاول ce samedi virgule virgule ce samedi un voleur a été arrêté par la police suite à une agression qu'elle a commise à l'encontre d'une étudiante en utilisant une arme blanche. En utilisant une arme blanche. خصنا le lieu دروك تاني. Donc, صح واش نقولوا ce samedi un voleur a été arrêté par la police suite à une agression qu'elle a commise en utilisant هذه نديروها منا en utilisant une arme blanche à l'encontre d'une étudiante qui sortait d'une cité universitaire. اللي كانت خارجة من cité universitaire. Point. Donc, la victime, الضحية, la victime a été gravement, ولا نديرو مثلا la victime, virgule, gravement blessée, virgule, a été évacuée vers l'hôpital
tandis que, tandis que, بقاو معايا دوك نفهمكم tandis que l'agresseur درناها في الأول a été arrêté, c'est bon, كملنا a été évacué vers l'hôpital. l'hôpital كنا نعاودو نقراها ونشوفو إلا كان راها تخص فيها حاجة ولا لا. باسكو كي نكتبو سي جامي. Une arme blanche à l'encontre, oui, هنايا شوف معايا تلمسان agression d'une étudiante par un voleur. بعد درنا هنا ce samedi. نقدر حتى هي نزيد موراها لو lieu ce samedi à تلمسان نقدر نديرهم بصح لازم il faut utiliser la ponctuation. Ce samedi هاد السبت un voleur a été arrêté par la police suite à une agression qu'il a commise. يعني وقفوه جراء agression اللي دارها en utilisant une arme blanche à l'encontre d'une étudiante qui sortait d'une cité universitaire. يعني وقفوه جراء suite à. هذه العبارة حاولوا تستعملوها. كاين زوج عبارات نوصيكم بهم. قلت لكم a eu lieu تقدروا تستعملوها ديروا بعدها لو ليو ولا لو طون ولا في زوج. وكاين هذه سويت ثاني تستعملوها بزاف في لي جورنو يستعملوها سويت جراء حادث جراء حريق سويت une agression suite à une inondation suite à un glissement de terrain etc. هذه زوج عبارات حفظوهم. Donc suite à une agression qu'il a commise en utilisant une arme blanche باستعمال سلاح أبيض à l'encontre d'une étudiante qui sortait d'une cité universitaire. Les quintes rares. La conséquence, la victime, gravement blessée, a été évacuée vers l'hôpital. Mais le voleur a été arrêté parce que درناها هي الأولى. Comme تشوفوا وما نديروش الديتاي. الطريقة الزوجة اللي قلت لكم عليها بطريقة بسيطة غير لو طابلو. Ce samedi, à Tlemcen, à la sortie d'une cité universitaire, يعني هذه كيما يكونش عندك أسلوبك الخاص. Ce samedi, virgule, à Tlemcen ولا دير précisément, oui, dire virgule, à Tlemcen, et précisément, بالضبط يعني, à la sortie d'une cité universitaire, virgule, une étudiante a été agressée par un voleur, c'est ça, par un voleur qui a essayé de la poignarder, par exemple, avec une arme blanche. A été agressée par un voleur qui avait une arme blanche, مثلا, qui avait une arme blanche. Point. On va dire les deux phrases. Le voleur a été arrêté par la police et la jeune fille, gravement blessée, a été évacuée vers l'hôpital. شوف نعاود نكتبها قدامكم باش تشوف. Ce samedi, كيما مثلا بحال لك هي تبسطها بشكل بسيط. Ce samedi à تلمسان هاني درت هذه ce samedi هذه ça من بعد جيت لهنايا لو lieu. Dites le temps, بعد درت le lieu. À Tlemcen et précisément يعني وتحديدا وين à la sortie d'une cité universitaire virgule. On a la ponctuation est très importante. À la sortie d'une cité, précisément à la sortie une cité universitaire, qu'est-ce qui s'est passé? Une étudiante a été agressée par un voleur ou là نقدروا نقولوا ثاني quelqu'un se fait agresser par quelqu'un d'autre se fait agresser par ça حنا سهلوها. Une étudiante a été agressée par un voleur qui avait ou là qui détenait qui avait une arme اللي كان عندها سلاح أبيض une arme blanche. Voilà. Qui avait une arme blanche. Donc, درت ce samedi, درت le temps, درت le lieu تاعي, بعد درت quoi? Une étudiante a été agressée par qui? Par un voleur qui avait une arme blanche. باقي لي دروك les conséquences ou باقي لي le titre.
Donc, هنايا واش ندير شوف معايا. Ce samedi à Tlemcen et précisément à la sortie d'une cité universitaire, une étudiante a été agressée par un voleur qui avait une arme blanche. Point. نقطة. من بعد ندير هاد لي دو فراس كيما هكا. كوبيي نحطهم هنايا كولي. شاهو هنايا نربط بيناتهم. Le voleur a été arrêté par la police et la jeune fille gravement blessée a été évacuée vers l'hôpital. Donc هنا درت قبل ملاحظة أخرى نعطيها لكم فيما يخص لا ريبيتيسيون. دونك نفهمكم عليها. اوكي. لو فولور اسكو درناه من قبل درناه هنايا وعاودنا درناه هنا. اون ايسي دو ديفيتي لا ريبيتيسيون. دائما نحاولوا تجنبوا التكرار. مثلا بلاصه لو فولور نقولوا l'agresseur. L'agresseur a été arrêté par la police et la jeune fille, l'étudiante, la jeune fille, gravement blessée, a été évacuée vers l'hôpital. Point. خاصنا le titre. نديروا le titre اللي درناه هنايا. هذا le titre اللي درناه هنايا. نعاودوا نكتبوه. نديروا هنايا. C'est le même titre. نديروا le titre هنايا. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle un chapeau. هذا c'est un chapeau.